सीनियर साफ़ी और तजिया कार जावेद चौधरी के मुताबिक खान शबीर हसन खान रावलपिंडी का मशहूर किरदार था। इसका असल नाम शबीर हसन था। रावलपिंडी में टैक्सी चलाता था। इसने बाद अज़ां छोटे मोटे ठेके लेना शुरू कर दिए। पैसे आए तो कौंसलर का इलेक्शन लड़ा और जीत गया। कारीगर शख्स था, वो चंद माह में चेयरमैन भी बन गया। फौजी इलाके में रहता था। अफसरों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। जनरल ज़ियाउल हक ने 1985 में गैर जमाती इलेक्शन कराए तो शबीर हसन ने MPA का इलेक्शन लड़ा। वो फौजी मदद से 38,000 वोटों से जीत गया, लेकिन उसकी सोच टैक्सी ड्राइवर से ऊपर ना जा सकी। उसने फौरी तौर पर अपने नाम के आगे और पीछे खान लगा लिया और खान शबीर हसन खान कहलाने लगा। वो एक दिन पिशावर रोड से गुजर रहा था। सामने से कोई नौजवान मोटरसाइकिल पर गुजरा और खान शबीर हसन खान की गाड़ी से टकरा गया। शबीर हसन ने नीचे उतरकर नौजवान को फेंटा लगा दिया। नौजवान इसे बताता रहा, मैं फ़ौज में लेफ्टिनेंट हूँ, मगर शबीर हसन उस वक़्त तक दोनों साइड से खान हो चुका था। उसने फ़ौज का भी एहतराम ना किया और शबीर हसन के लोगों ने इसकी मोटरसाइकिल भी तोड़ दी। नौजवान लेफ्टिनेंट ज़ख्मी हालत में अपने मेस में पहुँच गया। वहाँ उस वक़्त 50 लेफ्टिनेंट थे। वो इसे CO के पास ले गए। CO ने नौजवानों को तसल्ली देकर भिजवा दिया, मगर किसी किस्म की कार्रवाई ना की। लेफ्टिनेंट्स का खून गर्म था। ये इकट्ठे हुए खान शबीर हसन खान के घर पहुंचे। इसे और इसके कारिंदों को ठीक ठाक फेंटा लगा दिया। ये खबर अगले दिन पूरे मुल्क में फैल गई। मोहम्मद खान जुनैद जो उस वक़्त वज़ीर आज़म थे, उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक से शदीद एहतजाज किया, मगर जनरल ज़ियाउल हक ने हंसकर मामला टाल दिया। इस वाक़े ने बाद मोहम्मद खान जुनैद की हुकूमत की रुखसती में अहम किरदार अदा किया। बहरहाल 1988 में इलेक्शन हुए। फ़ौज उस वक़्त तक शबीर हसन के ख़िलाफ़ हो चुकी थी, लिहाजा इस बार इसे 38,000 की जगह सिर्फ 191 वोट मिले, जिसके बाद वो खान शबीर हसन खान से एक बार फिर शबीर हसन हो गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, फ़ौज ने इसके आगे और पीछे दोनों साइड से खान गायब कर दिया। यूँ वो चंद बरसों में गुमनाम किरदार बनकर सियासत की किताब से गायब हो गया। ये बज़ाहिर छोटा सा वाक़या है, लेकिन ये वाक़या पाकिस्तानी हकीकतों का आईनादार है। हम लोग मनहसल कौम तरक्की के बाद खान शबीर हसन खान बन जाते हैं। हमारे अंदर तकब्बुर आ जाता है। हम उससे पंगा ले बैठते हैं, जिसकी वजह से हम तरक्की करते हैं। उसके नतीजे में हम चंद ही दिनों में दोबारा शबीर हसन बन जाते हैं। दूसरी हकीकत, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सबसे बड़ी हकीकत है। आप खान शबीर हसन खान हो या आसिफ अली जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ या फिर इमरान खान हो, आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से लड़कर कामयाब नहीं हो सकते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस हकीकत की खौफनाक मिसाल है। भुट्टो साहब पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर थे। वो मकबूलियत के इस ज़म में फ़ौज से लड़ पड़े और इसके बाद इनके साथ वो हुआ जो दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के लिए भुट्टो साहब की कुर्बानी का इशारा काफ़ी था। उन्होंने कभी इस्टेब्लिशमेंट से टकराने की गलती नहीं की। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1988 में वज़ीर आज़म बनी तो आर्मी चीफ जनरल असलम बेग ने इन्हें हलफ से कबल खाने पर बुलाया। मलक रियाज इस वाक़या के गवाह हैं। जनरल असलम बेग ने उस रात खाने की मेज़ पर बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी से कहा था, जनरल ज़ियाउल हक मेरे चीफ थे, मेरी आपसे दरख्वास्त है, आपके दौर में इनकी फैमिली को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, और दूसरा, मेरे चीफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये दरख्वास्त हुक्म था और बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी इस हुक्म को समझ गए। आपको याद होगा, बेनज़ीर भुट्टो के दौर में इजाज़ुल हक ने जलसा-ए-आम में कलशनकोफ लहरा दी थी। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जनरल नसीरुल्लाह बाबर को GHQ से एक फ़ोन आया और इजाज़ुल हक 2 घंटे बाद घर में अपनी वालदा के साथ चाय पी रहे थे, जबकि शेख रशीद इसी केस में 2 साल जेल रहे। मियाँ नवाज शरीफ भी 3 बार इक़्तिदार से फारिग हुए और तीनों बार फ़ौज से मुखासमत वजह बनी, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने भी इस लड़ाई को कभी फ़ौज से जंग में तब्दील नहीं होने दिया। इनकी जनरल आसिफ नवाज जंजुआ से लड़ाई थी, लेकिन ये जनरल अब्दुल वहीद काकड़ के साथ कंफर्टेबल थे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ से इनका ठीक ठाक फड्डा हुआ, मगर उन्होंने जनरल कियानी के साथ आइडियल ताल्लुकात रखे। जनरल राहिल शरीफ और जनरल बाजवा के साथ इनके फासले थे, मगर ये जनरल आसम मुनीर के साथ ठीक है। आप देख लें, ये जनरल से लड़ रहे हैं, मगर इस लड़ाई को इदारे के साथ लड़ाई में तब्दील नहीं होने देते।
آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان بھی اسی فٹ پرنٹ پر چل رہے ہیں۔ عمران خان نے جنرل باجوہ کے ساتھ لڑائی کو فوج سے لڑائی میں تبدیل کر دیا اور یہ اس غلط فہمی کا شکار بھی تھے کہ میں یہ جنگ جیت جاؤں گا، جبکہ حقیقت یہ ہے اس خطے میں انگریز بھی لوکل فوج کی مدد کے بغیر داخل نہیں ہو سکا تھا، اور یہ ہمارا ڈی این اے ہے۔ میں شروع میں سمجھتا تھا عمران خان کا ایشو صرف جنرل باجوہ ہے، یہ باقی فوج کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں، جبکہ جنرل باجوہ میری رائے سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا یہ بیٹی کو سنا کر بہو کو سمجھا رہے ہیں، یہ پورے ادارے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ وقت نے جنرل باجوہ کی بات سچ ثابت کر دی۔ آپ آج دیکھ لیں عمران خان کی لڑائی فوج سے جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف اس وقت ٹرینڈ بھی شروع ہوئے۔ لندن اور امریکہ میں عمران خان کی حمایت اور فوج کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے۔ عمران خان نے لفظ بے غیرت کا استعمال بھی کیا، یہ حافظ اور حاجی کے الفاظ کے ذریعے مذاق بھی اڑاتے رہے۔ عاصم منیر ایک شخص ہوتے تو عمران خان بے شک دن رات ان کا مذاق اڑاتے، لیکن یہ فوج کے سربراہ ہے اور فوج بہرحال پاکستان کی واحد بائنڈنگ فورس ہے۔ یہ وہ رسی ہے جس نے پورے ملک کو باندھ رکھا ہے، یہ اگر کھل گئی تو ملک بکھر جائے گا، اور مجھے بعض اوقات محسوس ہوتا ہے عمران خان یہی چاہتے تھے کہ اس ملک کو توڑ پھوڑ کر برابر کرنا چاہتے۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، عمران خان کی آخر فوج کے ساتھ کیا لڑائی ہے؟ کیا یہ جنرل باجوہ سے یہ نہیں چاہتے تھے کہ فوج کاف لیگ، ایم کیو ایم اور باپ پارٹی کو ان کے ساتھ بٹھائے، پی ڈی ایم کو ڈنڈے کے زور پر عدم اعتماد کی تحریک واپس لینے پر مجبور کرے؟ اور کیا انہوں نے اس کے عوض انہیں ایکسٹینشن کی آفر نہیں کی تھی؟ کیا یہ نہیں چاہتے تھے کہ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف نہ بنایا جائے؟ یہ اس تقرری کو روکنے کے لیے لانگ مارچ لے کر اسلام آباد نہیں آئے تھے؟ اور کیا اس وقت یہ نہیں چاہتے تھے کہ وفاقی حکومت توڑ دی جائے، ان کی مرضی کی نگران حکومت اور الیکشن کمیشن بنایا جائے، مرضی کی تاریخ پر الیکشن کرائے جائیں؟ کیا یہ الیکشن سے قبل مخالفین کو جیلوں میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے؟ یہ 2/3 اکثریت نہیں چاہتے تھے؟ یہ نیا آئین بنانا اور ملک کو پارلیمانی صدارتی نظام میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں چاہتے تھے؟ یہ نیب، ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن کو اکٹھا کر کے وزارت داخلہ کے متحد کرنا چاہتے تھے؟ اگر آج جنرل عاصم منیر ان کی آدھے خواہشات مان لیتا تو کیا عمران خان اپنی ہر تقریر میں ان کا نام عقیدت سے نہیں لیتے؟ اور کیا یہ اپنے ہر کتاب سے پہلے ان کے متعلق نہیں باتیں کرتے؟ میرے خیال میں عمران خان کا مسئلہ کوئی ایک جنرل نہیں، پوری فوج ہے۔ یہ اسے سیدھا کرنا چاہتے اور اس کھیل میں یہ اکیلے نہیں ہیں۔ میں آج دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ ملک اور یہ طرز سیاست دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے۔ آپ نے اگر ملک کو بچانا ہے تو پھر آپ کو چند بڑے فیصلے کرنا پڑیں گے۔ آپ سب پارٹیوں کے ساتھ بیٹھے یا ملک میں 2-4 سال کے لیے سیاسی تحریکوں پر پابندی لگا دیں۔ آپ کو بہرحال کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، ملک اس طرح نہیں چل سکے گا، یہ ایک ننگی حقیقت ہے۔